Hi guys! Nandito kami sa labas. Yes! May pupuntahan kami. Mag-hello na lang kami. The blue team. Wow! Okay, let's go. Makiki-birthday kami guys. Makiki-birthday. Sa summer fair. O, diba? Yes. Minti caption natin, jak makalagit no. Mag-vlog ako hanggang doon. Mga 10 minutes siguro pwede na rin. May beer pa siya. Birtog. May birtog. Oh. Sunday off lang pa. Okay, baliak to damdama. Ano si caption na? Caption is caption. Sunday off. United. Sunday off. Sunday off. Mamaya. Mamaya Picture doon. Mamaya na nga. Sige, gamaman pala. Hi guys! Welcome to my vlog. Nakipangkuhan. Nakikapin ko tumagpo. Ampo na nga dahil si Bagmaw. Yeah. Ako tingnan na kung may picture. Ha, nagpangatulak kasi ka. Nagpangato. No, nagkatawa na nagpangato. Ano may sa polisis ko? Nagkadwa yung mga ide? Good. Asa na gigian? O, Diyos na pa nang may nag-birthday. Hindi ngay kakabatyan mo. Kapag nakabatyan mo doon. Guys, nandito kami birthday. Wow, lamig. Yeah, yummy. Wow. Ay, tagay niya yung mga pamilya. Sugar. Ay, boyfriend, girlfriend. Daming tao dito guys. Pa-picture mama. Solo. Pa-picture tayo. Ada pangalan ni Jenny. Ayun na. Tani, at picture tayo man sa ulit ko ni. Yeah. Hi guys. Katutang ko na ang video. Oh, Rishak madamdaman to. Many tic-tacs later. Ang init guys. Saan kayo pupunta? May... Dito pa kami sa Galaan guys. Wow. May hinahanap kaming mainit na ilugar. Ang init guys. OMG. Nandito kami sa may Newport. Yes! I want Ginay! Ginay! Oh, pupunta kami sa kabila guys. Wow, ang init! OMG. Oh, mapagpuan ni Ginay Banger at sa sudag. Awan. Awan niya. Ayan guys. Tatawid daw kami dyan. Oh, init! OMG! Ay, abulay ka! Ay, why? Ayan guys. Eh, jaying ka na. Unabo. Taray kami na. Ayan guys. Yan ako para makuha kayo sa vlog. Ano di luman? Anak na ito lang katamaray kagitin. Ayan guys. Hi! 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 Woo! Hello to my vlog. Ano guys? Prince Edward, Marina View. Nay, apay, sarado ba? Ay, dito ni bang. Gitare! Kisa pa. Picture mo ko ni Jenny dinagan. Eto, cellphone mo na lawlawa. Oh my god. Guys, yung kadwa namin masadot na maglabas ng camera. Dadayo kami dito sa dito? Singapore Chinese Culture Center na magti-TikTok. Ayan, kita nyo ba yan guys?
Ayan yung dalawa. Dito kami. Nagko-construction sila. Ayan doon sa taas. Ayan guys. Ayan. Maganda rin naman kasi. Wow. Nakita JFRT ko na nag-Crescent Conway, Martin. Picture tayo pa ito. Babawan mo. Damdaman ko. Tani. Si sila. Bye si. Pang thumbnail niya. So, Ito na naman. Magaling sa magtuko-tuko dito. Nagtuko kay Pan? hintay pa di nga ito. Damdaman to to yan. Nagpicture ito yan. Sige, pag-tiktokan din nga ito. Uy, sige. Dadayo kami dito sa may ano. Tignan nyo guys. Ayan, dito na kami. Tataas daw kami. Kaya tos. Ayan na. Sige tayo, Liwada. Tayo din Singapore culture. Ito yun the last time. Ooh, Investigation. the laksa. Steak. Yeah, I love laksa. Pag hindi, ano, spicy. Ano guys? Ano sis? Di ginisis. Ano pa? Ay na! Ang ganda guys here. Look at that. Ay na! Jack? Ito na? Ito na? Ito na? We are going inside. We are going up. And There we go. Let's go in. Rooftop. Ay, talian. We are going to Guys, we are going to rooftop in the Chinese Culture Center. Yeah, we are going to TikTok over in Indonesia. Naganda yung mag-tiktok. Yan guys. Hi. Hello. You can see my pimples over there. No, I can see your CD. You can see my CD. It's not My mouth. filter. You can see my knee in my face. My teeth. Ayan, tignan ko rin. Open. Sesame. Oh, we are here. Hokkien. Ay, open nga. Open. Sesame. Wow, ang ganda. What's the, ano, kukuha muna tayo video, tapos ano, mag-ikot muna tayo. Ang ganda guys, so, here you go. Yay, ang ganda guys. Wow. Ang dalawa. Yeah, ang ganda oh. Hindi, tiktok pa ito yun. Yeah. Dali, picture kataan eh. Picture and video. Ang ganda guys, yeah. Look at that. Yan. Oh, you can see over there. Dito tayo makita nga. Ang ganda. Video, picture. Walang ako ng 8 minutes. 8 minutes na video. Ayan. Ayan tayo. Darararan.
Napakaganda naman kasi dito, guys. Look at that. Yeah. Oh, you can see over there. Ooh, wow. Diba ang ganda?